Sir, do you have a page? Do you have a page? Page, Facebook page. Facebook page. Do you have? I don't know. I don't have. I don't have. Alright, alright. Alright. Sir, do you have a page? Do you have a page? Page, Facebook page. Facebook page. Do you have? I don't know. I don't have. I don't have. Alright, alright. I follow you. But you don't have page. Okay, okay. Sorry. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay na? Okay na. Thank you. Ang galing! Ang galing! Alright. Thank you, sir. Thank you. Yun mga guys, may nakasakit tayo na ano, ang pangalan niya is Mizuki. Hindi ko alam kung ano ba to, Koreano yata to, Mizuki. Tinatanong natin in English is, sabi ko kung meron siyang Facebook page. So sabi na, I don't have, wala daw siyang Facebook page. So ang sinasabi ko sa kanya is, kung meron sana siyang Facebook page, papalo ko siya. Then syempre, hindi naman pwede na tayo lang papalo, di ba? Syempre, papalo din tayo sa kanya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Eh wala siyang Facebook page. Tapos tinanong ko, are you vlogging? Yes, sabi niya, beginner daw siya sa vlogging. Sabi ko ako rin, ganun din, parang ano lang din, medyo lang, medyo nagba-vlog, slightly. So yun mga guys, pag may ganun mga sis kayo, ano nyo na lang, oo lang. Alright, peace out mga guys, ride safe.